बंधुगण आज भिडियोटी कन्या राशि व्यक्तिशेष मान बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। आज आम जाना कन्या राशि व्यक्तिशेष मान 2024 अक्टोबर मासटी किपरि रही जाऊँगी। कन्या राशि मासिक राशिफल उपर आम आलोचना करवा। कन्या राशि व्यक्तिशेष मानकर अक्टोबर मासटी किपरि रहिबो संपूर्ण भाव में आम से विषय आलोचना करवा। सेमानंकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, बेपार किपरि रहिबो एही अक्टोबर मासरे ताहा संपर्क में आम जानिबा। एवं ताहा पूर्वरु आपण आमर एही भिडियोटी को संपूर्ण रूप से देखंतु एवं गोटे लाइक करंतु। आउ तले आसुतबा कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माता लक्ष्मी लेखि आमर एही चैनलटी को निश्चय रूप से सब्सक्राइब करिनियंतु। सबुठारु प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही 2024 मसीहार अक्टोबर मासरे। बंधुगण प्रथम भावटी होता है आपणकर स्वास्थ्यर भाव, अर्थात आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति बुध जी कि आपणकर प्रथम भाव में ही विराजमान अछंती आउ उच्चस्थ अवस्था रही। यह सहित से मध्य बहुत बलवान अवस्था रही। बंधुगण जेतेबेले राशिर स्वामी प्रथम भाव बा लग्न भाव से बसी थांती सेतेबेले से आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रंग बनाई थांती। यह सहित मध्य से आपणकर रोग प्रतिरोधक शक्ति को मध्य वृद्धि कराई थांती, जहा फल आपणकर आसुवा स्वास्थ्य समस्या गुड़िक दूर होता है। किंतु जेतेबेले राशिर स्वामी 6, 8 एवं 12तम घरे बसी थांती सही समय आपणक स्वास्थ्य केतेगुड़िए समस्या सबू देखा देता है। तेबे एही मासरे आपणक राशिर स्वामी आपणकर प्रथम भाव में विराजमान अछंती, तेणु आपणकर स्वास्थ्य कौनसी प्रकार समस्या आसीबार नहीं। पूर्वर जदि आपणकर कौनसी भी प्रकार स्वास्थ्य जनित समस्या लागी रोला तेबे आपणकर सेथिरे निश्चय भाव में सुधार आसवाई जाऊँगी। तेबे मोटामोटी उपर देखा गले एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहा जाऊँगी। एबे चलतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही अक्टोबर मास 2024 रे विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो। पंचम भावटी होता है आपणकर शिक्षार भाव एवं पंचम भावर अधिपति मध्य होउछंती शनिदेव जी कि आपणकर षष्ठ भाव में ही विराजमान करिछंती आउ से मध्य तांको गृह रे भल स्थिति रे रहिछंती। एही मासरे आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत अधिक भल रहिबो, काहींकिना आपणक राशिर अधिपति से लग्न भाव में विराजमान अछंती एवं शनि आपणकर षष्ठ भाव में निज गृह रे बा निज स्थान रे विराजमान अछंती। एही मासरे जदि आपणकर कौनसी भी प्रकार एग्जाम रही अछि तेबे सही एग्जाम रे आपण निश्चिंत रूप से उत्तीर्ण हेबे एवं सही एग्जाम रे आपणको निश्चिंत रूप से सफलता प्राप्ति हेबो। एहा सहित मध्य आपण कौनसी उच्च शिक्षा करिबा पई बाहर को मध्य जाई पारंती एवं कौनसी नूतन स्थान रे मध्य आपण एडमिशन होई पारंती। आपणकर मन मध्य पाठ पढ़ारे लागिबो। मोटामोटी उपरे कहिबाकू गले एही मासरे बा अक्टोबर मासरे आपणकर शिक्षार स्थिति बहुत भल रहुअछि। एबे चलंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही अक्टोबर मास 2024 रे। बंधुगण पंचम भावटी होता है मध्य आपणकर प्रेम जीवनर भाव, शिक्षार भाव एवं संतानर भाव आउ पंचम भावर अधिपति होता शनिदेव जी कि आपणकर पंचम भाव में ही विराजमान करिछंती। बंधुगण एही मासरे आपणकर प्रेम संपर्क 50% बा 50% भल रहिबाकू जाउअछि, काहींकिना एही मासरे बृहस्पति एवं मंगल आपणकर पंचम भाव को देखुछंती एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति शनिदेव जी कि वर्तमान आपणकर षष्ठ भाव में अछंती। केबे केबे तो आपणकर प्रेम संपर्क मध्य बहुत भल चलिबो। एहा सहित आपणक प्रेम जीवन रे मध्य खुशी फेरी आसिबो, किंतु समय समय रे आपणक प्रेम जीवन रे कली झगड़ा भली समस्या उत्पन्न होई पारे आउ आपणक पार्टनर को मध्य रे टिके क्रोध मध्य देखा देई पारे। एहा सहित तांको मध्य रे जिद्दीपण मध्य टिके देखा देई पारे, जहा फल रे आपणकर प्रेम जीवन रे सेही गुण गुड़िक जोगु किछि समस्या मान देखा देई पारे आउ मध्य आपणकर पार्टनर आपणकर कथा न मानि पारंती, से तांकर निज मनमानी मध्य चलाई पारंती। तेणु एथिपाई आपण तांको टिके बुझिबा पई चेष्टा करंतु एवं आपणक प्रेम संपर्क मध्य रे केबे भी क्रोध, राग एही भली किछि प्रवेश कराइबा पई दियंतु नाही। एबे चलंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही अक्टोबर मास 2024 रे। बंधुगण सप्तम भावटी होता है आपणक जीवनर वैवाहिक जीवनर भाव
ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଗୃହରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠାରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ବା ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟିକିଏ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା, ତାହା ଛୋଟ ହେଉ ଅବା ବଡ଼, ଲାଗି ରହୁଥିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବା ସେହିଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିବ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦେଖାଦେବ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳିଝଗଡ଼ା ଭଳି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୁହେଁ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ରାଜଯୋଗ ବନାଇ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ଧନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟରର ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଦେବ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା, ତେବେ ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।